Sarik salkasang ni khaka hamtai hambaya pharo tini deboi marok ni malai mani sal o sal ni borong menang asok phang mangenang Mohanando Deborma tai oro kisukon agano naro enge kok sai thangka mangenang Mantri Onimel Deborma sini bisas khayai o Deborma bosongi je o program rokna luga jinai ni bisingo onnotomo pishtoposak manganang MLA Ranjit Deborma tai joto narwai song o amchanino MDC manganang jek Sabitri Deborma tai khaganang takok tai bukhok sokno khaka hamtai hambaya phoro sibaya phoroi ang bo haino balai khano khatongka tini bisingni puila phirnei sinoro Deborma bosong malai laimani je panda khatong khajani bising tino seng oro luaji laitongo Hainai dina bo kahamkai sing obahai program na khaiman na tei bebak na saitok laibai thong bises khayai tabungni jarawo obo balai khena nangkok mani bebak no pokhro koso khayai thangnani busongo nijini bomong no nijini tomong nijini chamong nijini kanmong bono bebak no lukuni biskango sing kotor khane kolok khai tidulnani busungo kaje o program sudo ra samong samong simne ya angkha khainai uni pandarago ba uni jarabo bahai khai sen sini tomong chamong sini জীবন ধারণা sing bahai kotor kolok khaiman aboni bagai kok masap lainai hayakai tabo globalization e jogo sing basi tongnani o competition tiki tongnani balai khena kothin nai thasingo Onimes babu khubui nangkuk mane kok saka borok bangma baya Borokni bidya buddhi bigyan projukti obose hayung no amchai no control khayo dominate khayo de jati no niyontron khaimano khayo kaja aboni bagai sini bidya buddhi rok bahake taibo bariri man obor nai kolnani nangnai sing tabok naimani ja sini rajyo tabuk sak chora ije ang tini kaisa totho naimani sini Tripura Tripura sarakni bisingo 47 jona tabuk PhD khaitongo kintu balai kheno khakamane ko 47 jon Tripurani sing Tripura sabosoni PhD khainirang bisingo Deborma janogosti kha matra 11 jona obo balai kheno khakamane kok tamni bagai bahai kai sing o jagarago sing bahai kai sing kaham khaiman ekই ভাবে sung jodi bisar khaikan kai tabo tipe tamnai IS IPS IS tongo tabok Tripura Deborma kunai IPS tongo khoraksa obo taisa somka pangnani dorkar bahai kai singbono phainai dino khaiman শিক্ষানো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব মারা নাই সিনি শিক্ষারকনা সানাই আং সিনি গার্জেন আমরা সানাই এমন কত নুক লাইবাইদি সাহস তন্দি Engke salsa
নুখुंनाबो नों जय खायमाननाय नोंनि জীবন যুদ্ধ যদি মাননাय এমন কথা বাহাই নুকदाय आं खायमानो प्रथम आं किरिनाया साहस मा तंनाय आं साहस मानो बुलायनो निया अ सामं खायमानो अ জায়গা থাঙি মানো অবাহাই খাই মানো এই ধরনের সাহস এমন ও দুটা জিনিস বরক তামনাই তরনানি জায়গা লকনানি জায়গা খুবই ইম্পর্টেন্ট अ জাগানো जों बाहायखाय जों गाहाम खायमान তিনি देबबर्मा बोसोरनि अर्थनीति बाहाय रां पैसा जिमाने जागा बाहाय आङो खेबब पुतिलायनाय माने 4-5 कोटी टाकानि व्यवसा खायनाय देबबर्मा खरबसक दं नासिकनाय माने ता हिसाब खायनाय माने खया खरकसा दङ आं बुंनो सालिया हाजामारादिगा खरकसा दङ खुमुलंगा गोनाय दङ जम्पुई जला टाकार जला जम्पुई साब डिभिजनाव खरकनै दङ मान्दाया खरकसा दङ 4-5 कोटी टाकानि व्यवसा बानिज्य खायनाय दाबो या कंनि या सिसे सफुङै मालायाखौ जों ओंखाय একটা জাতি গোষ্ঠী উন্নতি নাকাকাই বিজ্ঞান প্রযুক্তি নিশ্চিত নাই আবুনি লগে ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন তামনাই বড় थांनायनि बागै उत्पादन दरकार सिनि 3टा सेक्टर दङ जानि बिसिंते भारतनि थांनायनि जागानो कतर खैमानो एकटांका सार्भिस सेक्टर ताई कैसांका एग्रिकालचार सेक्टर ताई कैसांका तमनाय प्रोडक्शन बा निनि उत्पादन खायनायनि मैन्युफैक्चारिंग बा उत्पादन अ सेक्टर माने शिल्प कारखानानि सेक्टर अ 3टा सेक्टर जुदि जों थांनाय खांकलाय सार्भिस सेक्टर बनतै आईएएस खरबसक दं टीसीएस खरबसक दं आईपीएस खरबसक दं प्रोफेसर खरबसक दं नों एग्रिकालचार सेक्टर थांनाय गानि खेताव 40 मन माइ थाइरि माननाय कयजना कृषक दं कयजना कृषक दं जे कानि खेताव एक कानि पुखुरिव অন্তত পক্ষে বছরত 4 কুইন্টাল 5 কুইন্টাল आ प्रडाक्शन खायमाननाय आबो ताबो बालाय खेन नेग्लिजिबल खूब सिनि बररा तागो पर्यंत घरे माइ उत्पादन खायखांकाय 14-15 मन घरे गोटा राज्य तिप्रा सेलाखाना जुदि बिसार खायखांकाय नुकनाय हांकाय अबनि बागै एग्रिकालचार सेक्टर सार्भिस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्री तो तागबो जिरो से हने मानखो हंकाय একটা জাতি উন্নতি নাঙ্গাকাय अ 3टा सेक्टर ना प्रायोरिटी रेनानै नांनायसे जों जेहातो सिनि हापुं हाथाय एग्रिकालचार बाय जों गोरोङै दङ हंकाय एग्रि सेक्टर ना जों सबसे बेसि जोर नाय नांनाय তারপরে লেখাপড়া খাদি সার্ভিস সেক্টর খাদি ঠিক আছে শিল্প কারখানা বাহাইকে খাইমান চিকন চিকন অন্তত পক্ষে জায়গার একটা বাহাইকে খাইমান সিনি দেববর্মা বসং তাবুক जों যে কোনো জায়গা थांखांखो नंगौ आं कायसा कक सानानै बुसुङो अरा आसुक तै थासिं अनिमेल बाबु सामाने परे आनि खाव जता फाइका अब सायांके हयतो आनि खावना तंरुकनाय
সমস্ত দিক থেকে দেববর্মা রক তাবুক তাইবো বিশেষজন বুসকাং তংনানি যে জায়গা ও জায়গা তামো জানে তাবুক খসরমা হাইচমা তংসুও তাবুক এমনকি মন্ত্রী সভাও থাকবো 12 জন মন্ত্রী জায়গা দেববর্মানে নাম্বার কা 7 নাম্বার এডিসিও পর্যন্ত সে 9 জন এডিসিন এক্সিকিউটিভ মেম্বার তঙ্গো আরো পর্যন্ত দেববর্মানে নাম্বার গাঙ্কাই তামনাই 5 নাম্বার 6 নাম্বার থেকে 6 নাম্বার সে দেববর্মানে জায়গা 1 2 3 ঠিক আছে পরবর্তী প্রাসান আর এতে কোনো আপত্তি করে আং দেববর্মানে অবস্থান ব জায়গা তং অ কখনো সানানি থাঙ্কিনি সব কখনো মাসো আং অন্য জানতে বসংন নাচলই জলিওই সামানি কইকিয়া হংকাই দেববর্মানি যে অবস্থান অব তিনি অব হাইংখাকে বাহাকে জানাই খুকলাইখা ওয়ালাইখা চালাইখাকে নং লাখ অবস্থান অবশ্যই নজর মারা নাই কাছে আবুনি বাকে ঠিক আছে উৎসব অনুষ্ঠান লাইনাই जों कग्लाम सालायलायनाय किन्तु सिनि जे ताबुक जे खायथाय अ जागानो बाके जों खायमान अबनो जों कठोर कठिन भाबे वानसुगै बसकांदिगा थानायनि चेष्टा मा खालायनाय सत्य सत्यनो सिनि बसकां ताव बिराट একটা চ্যালেঞ্জ গ্লোবালাইজেশনের যুগ চ্যালেঞ্জ সিনি রাজ্যनि ক্ষেত্রও চ্যালেঞ্জ সমস্ত দিক থেকে কাজে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা খানে কাকাই সিনি বিদ্যা বুদ্ধি বিজ্ঞান গবেষণা যে সিন বসকাং তংমানি বনা जों ताबो बाहायका काराक खैमान बदिगे जों नजर मारालायनाय ताखर बुखरक सर्वशेष आं सानाय ताइ कैसे दिगे बसं किसा नजर लायबायदि सिनि राज्य ताबो सिनि सिक्ला रक सिनि बसाबुति सुख थाय रक बालाय खेन केफाक मानो बाय कुबलाय तंलायमानि अबबो उन्नयने हामारिनि थिनि कैसा बिराट प्रतिबंधकता अबबो जों बाहायका काहगैमान सिनि बसंगनो विशेषकै आं तो खाखायो जे 20टा जनगोष्ठी तंमानि बिसिंग सबचेয়ে बेसि अ देबबर्मा जनगोष्ठीनो ओ जागा बाय बेसि गोरों जाखायमा दङ कारण ब एलाका अ बेसि आबो नायखायखानो सायमानो যেখানে দেববর্মা गोबां अ जागानो बेसि এই ধরনের তমং অর্কেস্ট্রার তামনাই বিভিন্ন ধরনের কালচার নিনে নেশা চালাই মানে খুলাই মানে আবার নং নর্থ থানি তেমন বড় বেশি মাংলাক সাউথ থানি তেমন বেশি মাংলাক তামনাই ধলাই ডিস্ট্রিক্ট থানি তেমন বেশি নং মাংলাক কিন্তু অব বজাগাও খোয়াই সদর মোহনপুর জিরাইনা সাব ডিভিশন জম্পুজলা সাব ডিভিশন अ जागा ओंखा आबोनि मात्रा बेसि गासै जों बर'खौनो बबां सप्ताह खालायलायो सिनि दफाव सिनि समाज सिनि पाराव जों निजेरा सालाया कुलायै बन काहकनायनि बिनि बिरुद्धे सतर्क तंनानै साबधान तंनानै बन काहकनायनि बागैबो जों आगुगैमा फालिनाय दाखर बखरक जाय आंथाय बेसि कक साना नायलिया आं खाखायनाय फायनाय दिनो ताइबो जों जाते गाहाम खायै अबाहाय मालायमा पान्दानि बिसिंते जाते তিনি ও জায়গা আং কিসাসা হিসাব পিসাব আইএস কতজন তং আইপিএস কতজন তং ব জায়গা তাম তং তাইবো ইন ডিটেইলস রিপোর্ট কারিওই বাহাই দেববর্মা বসুমি অবস্থান বাহাই তং ফাইনাই বছর আবনি সংখ্যা বাদা বারিখা কদ কমিখা বন চেরি নাইयै जों पर्यालोचना खाया आं काकाय ताइले पुरो ओ मालाय माने पान्दा जों सात नांना आं खाखायो काजे ओ जागारनो जों चेरि नेलिने नांनाय आबनि बगे बेबाकनो फान थांसाखाय जों सालायै अबनो काहकनानै चेष्टा खालायनो अ ककनो सावै बेबाकनो तैसा खाकाहाम ताइ हामबाया फरे आनि ककिहा सामाने अरन पाइरेखा हामबाय खुलुमका सिबाय बेलाय बेलाय हामबाय